Pupuntahan namin guys yung ano, dati naming maniho. Dadaanan namin. Alam nyo ba, ang bait ng mga amo ko guys. Itong maniho namin, napupuntahan namin, imimit namin. Is 4 years siya nag-work dito sa mga amo namin. Ngayon nag-exit siya. Hindi siya total exit. Ngayon bumalik siya dito. Hindi siya nag-apply ulit pero ibang employer na siya. Pero sinagot ng amo naming lalaki yung pang-ticket niya pabalik dito. Pero hindi na siya ang employer. Hindi ko alam kung anong mga usapan doon. Pero grabe talaga pagdating sa kabaitan, wala talaga akong masabi sa amo namin. Kasi ikaw, trabahante ka nila, tapos babalik, gagastusan mo ng, siyempre malaking halaga din yun. Ito siya guys. Hala Fayat! كيف حالك يا فيات؟ هذا فيديو يوتيوب. ما في موجود بكره جو. لا اجر يجي بعدين اجو. هو ما يجي. iya يجي في خلاص في ساين اوريدي. لا ما يجي. هذا يوتيوب يا فيات. وين رو؟ انا وين؟ جو بيت. بيت ولا هذا؟ بيت. هذا خلاص يجي سنة. يلا. كيف انديا؟ ايه مرة كويس. انت شوف بابا؟ لا. ليه؟ انت ما في كلام؟ ما بابا ما. انا ما في معلوم في कार्ड कने के लेल का नहीं अस्सलाम वालेकुम देखा तुम बैठल बाटू का ही नहीं बोला तू eh mani ho namin guys हां साथे घुमत रही كويس ada sir baba ايه كويس aksan madam كله كويس كدابة كدابة يا كوميات مين aksan بابا كويس की मामा كويس के कौन مين aksan ماما من أنا أول كدابة يا كوميات aksan مدرسة كويس هو كويس سم not change كتير جرجر عائشة is your friend उसको वही दिन समझरिया ले आए आज वो नहीं इधर ऐसे ada sadik कहाँ ini टाइम हुआ वो के लगा ito guys yung dati namin maniho लेके फिर देखो बुढ़िया रोटी नहीं सजिया के राती के बनावल जा जात ये रतिया कर आई बुढ़िया जिम करे हां मैंने क्या कर बयान هذا كبير بيت هذا بيته كبير مرة من كبير مدام وهذا مدام كدابة يا فيات هذا صغير هذا برا بس كبير جوا ما في كبير ada jua not the simple garden ada pima شوية صغير بس كم بيبي هنا كم بيبي هنا ثلاثة كل بيبي او بيج ولد ايه اثنين يلا चलो देखा आज समूह कहू बुलाओ तो न हो सकल जाए कहाँ यस्मीन फोन के लिए अलग कपिलवा तो मसला फंसा तो जानता का तन भाई तो देव कहा तो 2300 दिन अपने मुंह फोन के लिए कहा से लेकिन मसला ही फंसा था कि कहा था कि जोन फिसियल आगी मकतब के वो nag-uusap sila guys 4,000 ganyan ka ano yung amo namin कहता कि हम क्या करें आज तू दादो तो मिस्त्री कहा था ना ये मर्द 2300 देता आप मान लेती 4,000 nag-uusap sila guys तो कहता हम थोड़ा थोड़ा करके दे नहीं वो अंतर थोड़ा ना कहा था दे दिए अपने लगवा से हां कहते भर दे हम के बाद भरल करो तो हां तो वो जोगाड़ बताइएगा मिस्त्री यहां डॉक्टर नहीं रहना है का कर रहा हूं उथे मग लगवा अबू बकर पे हां अबू बकर पे उथे मग करिए हां वही सलमान के किनारा में कहूं बा कब जाए बोल रूम छोड़ बता कब जाए को हां कब जाए को अब हम गाड़ी भेजी तो जाए ना भेजी ना जाए अपना गइले जानता का हुई घर जो समझ गई नहीं सही बात
यहाँ देखो एनन के पीछे गलती होके रहल ठीक नहीं बा काहे कि एनन कब बदल जी है देखा तक मैं हां बुढ़वा का तरीका ना अगर जाए कोई तब एयरपोर्ट पे जाए बिल्कुल क्लियर के 6:30 बजे तो बिहान जाइबा ना अजमेर जाइबा ना भाव हो बिहान जाइबा बिहान जाइबा ना 29 तारीख को देखिए तब आई गाड़ी लेके तो ठीक बात है तो फिर देखो अब आ काली हम से देख आईबे तब आ जाइबा एगो सबसे ला लोकेशन मंगला सब दे चली है ना तो दिने खन कब चलो कोई तो मेरा फुर्सत में कब तक हो ले हां अरे दिने खन चार साजी को ito yung mga bahay guys sa kanilang area. Malalaki din, no? Malalaki rin yung mga bahay dito. ठीक हो चलो ठीक Yeah, masalama ya Fayat. Masalama. Malalaki din guys yung bahay sa area nila. Oh, yan oh. Nakakaano lang kasi hindi ko talaga alam kung anong usapan nila ng mga amo ko. Hindi siya nag-apply ulit pero hindi rin siya change employer. Ano lang siya, maayos siyang umalis sa bahay, nag-vacation siya. Tapos, yun. Nirecommend siya ni, nung anak ni amo ko na na lalaki. Nirecommend siya dito sa friend niya. Kilala din nila itong driver. Itong mga amo. Itong mga amo ng bago naming maniho. Dati naming maniho. Kilala din nila yon. Kaso, yun nga. Magaganda yung mga bahay dito, in fairness. Malalaki. Ay, grabe. Ang laki ng bahay dito. Magaganda. Magaganda yung mga bahay. Tapos yun. Nera. Bas na talamol. Tapos ito, no. Hindi ko alam kung ano usapan nila, basta yun. Ginastosan lahat ni sir pabalik dito pero hindi na siya employer. Hindi na si tatay ang amo niya. Pero sagot yung lahat ni tatay. Sana all na lang talaga. So, yun lang muna guys. Bye! Marami naman akong pang-upload. Sunod-sunod na to.